京じゃないでしょ。名古屋。もう分かった。すごい。暖かいだから。東京の人暖かくないの？Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors dans cette vidéo, c'est une vidéo où on va traiter d'un sujet un petit peu plus sérieux et un petit peu d'actualité aussi. Je sais pas si vous en avez entendu parler ces derniers temps, mais il y a des tensions qui sont ravivées entre la Corée du Sud et le Japon. Donc en fait, vous savez qu'il y a un très lourd passif entre ces deux pays. Historiquement, le Japon a colonisé autrefois donc la Corée du Sud pendant de nombreuses années. Et du coup, en fait, les Coréens ont toujours un petit peu cette rancœur, ce qu'on peut comprendre naturellement. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, le gouvernement coréen cherche toujours à obtenir réparation pour les dégâts effectués par justement les Japonais envers la population coréenne il y a justement le siècle passé. Et les Japonais, en fait, pensent eux avoir tourné la page et pensent que les deux pays doivent tourner la page et sont quelque peu offusqués en fait de ces revendications coréennes. Du coup, en fait, montée des tensions, le Japon a décidé justement de durcir sa politique commerciale vis-à-vis de la Corée en faisant justement l'embargo de certaines pièces électroniques dont les Coréens ont vraiment besoin en fait pour construire leurs produits high-tech, etc. Samsung, vous connaissez. Et du coup, même la population en fait en Corée du Sud a pris part au mouvement. La plupart des personnes sur les réseaux sociaux en fait montrent leur ticket en direction du Japon et le déchirent, refusant de venir au pays du soleil levant. Du coup, le Japon a récemment, il y a quelques jours justement, rayé en fait la Corée du Sud de leurs amis, entre guillemets, leurs amis commerciaux. Donc vous voyez, il y a vraiment une grosse escalade de la tension entre les deux pays. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a des conséquences directes en fait de cet impact, de cette montée de tension politique. Est-ce que les Japonais en fait décident de bouder les produits coréens eux aussi? Est-ce qu'ils se sentent affectés? Donc autant de questions qui restent en suspens et on va essayer d'apporter des réponses en demandant directement aux principaux concernés. On est parti? Et je vous invite à aller check la vidéo de Papsan qu'il sortira ce mercredi pour traiter du sujet, mais cette fois-ci du côté coréen. Oh come on, oh my god, she speaks English, wow. So, 最近はなんか韓国と問題あった。この話は聞いたことがある？いや、ちょっと、何を持ってる？この悪い関係今。でもなんか多分うちらぐらいの若い人たちは韓国の文化とか韓国のアーティストとかすごい好きじゃん。そう食べ物とか好きだからそう好きだからなんか悲しいと思います。Oh my god。ニュースでちょっとだけ見たかなぐらいですかね。まあニュースで。韓国と日本はちょっと問題があった、はい、それは聞いた？聞いた。何思ってるの？このシチュエーションは何状態？何を思っていますか？全然関心ない。そう。関心があんまりないですけど。私何にも気にしてない。何気にしてない？韓国大好きだから。そう、やっぱりなんかタピオカ飲んでるからね。でも台湾から来たでしょ。間違ったか。確かあんま気にしたことないな。多分一般の人はそんなに韓国人もそう思ってないと思う。そう。多分その政治絡みの人だけ。でも韓国好きだもん。韓国好きだから。好き？政府レベルと個人レベルの感情っていうのは全く違うと思うんですよ。多分どこでも同じだと思うんですよ。フランスでもアメリカでも何でも政府レベルのことは政府レベルで切り離して考えるべきだと思います。国が勝手に喧嘩してるだけで、上の人たちが勝手に喧嘩してるだけで、別に若者はそんなに気にしてない気がみんな大好きする。だけど新大久保とかみたいに韓国のコリアンタウンとかもあるから、そんなことしなくても全然いいんじゃないかなって、お互い仲良くすればいいのかなって思います。もうやめてほしいっていう思ってる。今まで我慢してたじゃない。だけどその武器になるようなものを輸出してるわけでしょ、他のとこも。だからそういうのをしすぎてるから、今までは仲良くしてたからいいよいいよって言ってたけど、そうじゃなくなっちゃったから、ね、それでもうやめてるわけですよ。そうしないと他の国にみんな武器がいっちゃうでしょ。いや、そういうのにあんま興味持ったことない。若い人はみんなそんなにニュースちょっと見るだけでみんな。でも韓国好きだからこうなんか旅行行きにくくなっちゃうんじゃないかなとか。あなたたちに、いや日本人にそういう問題のせいでインパクトがありますか？
悪いインパクトとか。あ、でもこの間韓国行った時にちょうどタクシーに乗って、でちょうどその問題が多分あった時にタクシーの運転手がなんか「You are Japanese」って聞いてきて、で「ジャパニーズ」って言ったらなんか「安倍の」みたいなでずっと言ってた。で降りる時もなんかお金払う時にちょっと私が手こずっただけで、もうパリパリパリ早く早くみたいな、早く降りろみたいな。おじいさんだった？おじさんだった。多分ジェネレーションに関係もあるね。で結構韓国行ってるけど、初めてだった。いや、あんまりないと思う。あんまりない？政治の関係だけ。政治の関係だけだと思う。なるほど。直接はないですけども、マスコミが騒げばそれに便乗する人が多くなると思います。だからマスコミが煽ってる部分が大きいと思うんですよ。でマスコミの言ってることを信用して、あ、これは韓国ダメだとか、なんかあれば日本人同士でも問題あれば、これはマスコミが叩けばダメだ、マスコミが称賛すれば素晴らしい、全てそうだと思います。インパクトはないですよ。日本の人はそんな思ってないから、ただ韓国の人はそういうふうにね言ってるけど、日本は全然そういうつもりは何も思ってないから。多分ジェネレーションが違う。多分オーバー50はお金が欲しいんですよ。なるほど。なるほど。賠償金ってもう人によって違うと思います。それは日本人とか韓国人じゃなくて、もう人によって違うと思います。若いからとか年取ってるからでもないと思います。好きでも嫌いでもないっていう。なるほど。何も思ってない。思ってないです。そうらしいね。若い人たちは韓国のカルチャーとかすごい好きですよね。だから政治と関係ないところで交流はできるけど、今全然感じない。全然大丈夫。全然大丈夫。じゃあジェネレーションの問題かもしれない。そう。なるほど。昔差別とかがあったからあるけど、今は全然そういうのない。気持ちはないですよ。なるほど。韓国が騒いでるだけで、しょうがないよね。だって他の国に武器売ってたでしょ。そういうのがバレちゃったから、そういうふうにしちゃうと今度は放射能とかで原爆作られちゃ困るでしょ、他の国で。それが輸出した商品が、日本の商品が韓国行って、韓国から他の三国へ行っちゃうわけでしょ。でそういうのをもっと厳しくするのにね、武器作られちゃ困るから、そういうんで規制してるわけでしょ。そうね。そのために規制しただけだからさ、別に恨みとかそういうのないわけだけど。韓国は日本が過去にこういうことをしたっていうマイナスのことを、歴史のことをすごく教える教育のシステムになってますよね。で日本人は水をで流すって分かります？早く仲直りしてほしい。なるほど。近い国だしね。そうね。隣だからね。中国もそうだけど。仲良くしてほしい。そうやっぱり。ラブ&ピース。Oh my god。ナイス、最高。最高。ありがとうございました。本当にありがとうございます。Thank you。はい、どうも。Thank you。頑張って。はい、ありがとうございます。C'est cool hein, le petit Pépé, sympathique et aussi un propos assez différent de son appartement. T'as vu, vraiment il te sort ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans le cœur, exactement. Notatemae, c'est ce que j'aime chez les personnes âgées ici. C'est très franc-parler quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a un peu plus éclairé justement sur la situation un peu complexe entre les deux pays, entre la Corée du Sud d'un côté et le Japon de l'autre. Donc c'était intéressant de faire cette vidéo et socialement parlant, en fait, c'est toujours intéressant de voir que la jeune génération a un avis beaucoup moins tranché. Ils sont beaucoup plus light dans leur réponse, dans le sens où ils aiment bien la Corée, ils s'en fichent un peu, ils regardent pas forcément les news. Et de l'autre côté, les personnes un peu plus âgées, forcément ont plus de répondants et un avis beaucoup plus prononcé sur le sujet. Donc c'était assez intéressant encore une fois. Et voilà, on essaye toujours de varier un peu donc les catégories socio-professionnelles, de vous mettre le plus de profils différents possible. C'est pas toujours évident, mais on essaye au maximum. Donc voilà, en tout cas, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Tchou bye bye et à la semaine prochaine.
Salut à toi et bienvenue dans Japania. Alors, Japania pas vraiment, aujourd'hui c'est plutôt Mongolia puisqu'aujourd'hui on est au pays donc, de Gengis Khan. Donc on est cette fois-ci au niveau des Flaming Cliffs. En fait cet endroit a la particularité d'être l'endroit où on retrouve le plus de fossiles de dinosaures dans tout le monde. Le véhicule en fait commence à fumer, on est au milieu de nulle part.